नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस कार्यक्रम में हम आपको दिन भर बड़ी ख़बरों से आगाह करते रहते हैं और जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसको आप तक पहुंचाते रहते हैं। एक बड़ी ख़बर कतर से आई है, वो ये है कि कतर ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ईरान से मुताल्लिक़ जो बयान आया है, जो काफ़ी पॉजिटिव है, उसका कतर ने वेलकम किया है। ईरान के बारे में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इस बयान का स्वागत करते हुए वहाँ के कतर के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी का कहना है कि ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात के बारे में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बयान स्वागत योग्य है, वेलकम किया जाना चाहिए। कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने एक ट्वीट करके ये बात कही है। उन्होंने कहा कि हम बिन सलमान की इस बात का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक हम मुल्कों की एकता और अखंडता यानी नेशनल इंटीग्रिटी का समर्थन यानी सपोर्ट करते हुए पूरे मुल्क में अमन के ख्वाहां हैं। आपको याद दिला दूं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्यूसडे को सऊदी अरब के सरकारी टेलीविज़न चैनल अल अरेबिया से बात करते हुए कहा था कि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। हमें जिस बात की उम्मीद है वो ये है कि हमारे और उनके बीच अच्छे ताल्लुकात रहें। बिन सलमान ने कहा कि हम नहीं चाहते कि ईरान के हालात मुश्किल हों, बल्कि हम इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं। उनका ये भी कहना था कि हम ईरान की तरक्की चाहते हैं क्योंकि ये बात उनके और हमारे दोनों के हक़ में है, ताकि इलाक़े और दुनिया को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाया जा सके। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस हद तक ईरान से दुश्मनी की जाहिर कर चुके थे कि उन्होंने ये कहा था कि जंग ईरान के अंदर होगी, यानी जंग हम ईरान के अंदर करेंगे। इसके बाद ये इतनी बड़ी तब्दीली जो आई है, ये एक बहुत ही बिल्कुल नया चैप्टर नज़र आ रहा है मिडिल ईस्ट में। एक और इसके अलावा बहुत ही दिलचस्प ख़बर ये है कि अभी हाल ही में सऊदी अरब और ईरान के बड़े लोगों की जो बगदाद में मुलाकात हुई थी, उसके बाद सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर कतर पहुंचे हैं। ये जो हालिया अभी मुलाकात हुई थी वो सऊदी अरब के इंटेलिजेंस चीफ ने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी से बगदाद में मुलाकात की थी। सऊदी अरब की तरफ से इस रिपोर्ट का खंडन किया गया था, लेकिन ईरान ने कहा था कि सऊदी अरब से ताल्लुकात जारी हैं। इस बीच ये ख़बर जो आई है वो ये कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर कतर की राजधानी दोहा पहुँचे अभी 27 तारीख़ को, और इसकी ख़बर सऊदी अरब की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, जो SPA जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है, सऊदी प्रेस एजेंसी, उसकी रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी। उसमें बताया गया था कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान मंडे को कतर की राजधानी दोहा पहुँचे। इस रिपोर्ट के मुताबिक कतर के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी और दोहा में सऊदी अरब के प्रभारी राजदूत यानी चार्ज डी अफेयर्स अली बिन साद कहतानी और इसी तरह से कतर में सऊदी एम्बेसी के कुछ और एम्प्लॉइज़ इस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर के स्वागत के लिए मौजूद थे। यानी ये सारी डिटेल सामने आई है। इस सिलसिले में अल जज़ीरा टीवी चैनल ने भी रिपोर्ट दी है कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने कतर के अमीर तमीम बिन हमाद आल सानी को सऊदी अरब के दौरे के लिए इस मुल्क के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का मैसेज दिया है। ये दौरा ऐसी हालत में हुआ है जब 4 मुल्कों सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और मिस्र ने 5 जून 2017 से कतर से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जो तोड़ लिए थे उसे उन्होंने वापस बहाल कर लिया है, और अब हवाई, ज़मीनी और सभी किस्म के ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। इन मुल्कों ने कतर से ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने के लिए 13 शर्तें रखी थीं, जिनमें से बहुत ही अहम ये थी कि कतर पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है और ईरान से ताल्लुकात वो नहीं चाहते थे, और उसके अलावा
الجزیرہ ٹیلی ویژن چینل کو بھی بند کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ کوئی اس پر قطر نے عمل نہیں کیا، بلکہ اس کے ایران اور ترکی سے تعلقات بہتر ہو گئے۔ لیکن اب جو خبر ہے وہ یہ بہت ہی اہم ہے کہ اب سعودی عرب کے کنگ سلمان قطر کے امیر کو اپنے یہاں وزٹ پر بلا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ 5 جنوری 2021 کو سعودی عرب میں گلف کوآپریشن کونسل کی میٹنگ میں قطر کے امیر بھی شریک ہوئے تھے، اور اس کے بعد حالات کافی حد تک بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ سعودی عرب کے فارن منسٹر کی قطر وزٹ سے ایک ہی دن پہلے ایران کے فارن منسٹر جواد ظریف وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے وہاں کے فارن منسٹر سے اور امیر سے دونوں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ ایران کے فارن منسٹر جواد ظریف نے اس موقع پر کہا تھا کہ پڑوسی ملک ہماری پراتھمکتا ہیں، ہماری پرائرٹی ہیں، اور ظریف نے یہ بات سنڈے کی رات کو قطر کے امیر سے ملاقات کے دوران کہی۔ انہوں نے اس ملاقات کو کامیاب بتاتے ہوئے کہا تھا کہ پڑوسی ملک ہمیشہ ہی ایران کی پرائرٹی میں ہیں۔ جواد ظریف نے شیخ تمیم بن حماد آل ثانی کے ساتھ ملاقات میں دوطرفہ تعلقات کو بڑھانے اور علاقے کی بہت سی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بارے میں بات کی تھی۔ تو یہ ایک ایسا سینیریو بن رہا ہے کہ اب قطر ایران اور سعودی عرب کے بیچ، جس طرح سے عراق بھی وہ میڈیشن کا کام کر رہے ہیں، اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت ہی دلچسپ اور بہتر اس لیے ہے کہ قطر سعودی عرب اور ایران کے بیچ حالات بہتر کرنے کی پوری کوشش میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک آج رات جو 9 بجے نظر دنیا پر کارکرم ہم کرتے ہیں، اس میں ایک بڑی خبر میں آپ تک لے کر کے آؤں گا، اور اس میں یہ بتاؤں گا کہ یمن جنگ ختم کرنے کے لیے تیاریاں کس طرح سے کی جا رہی ہیں۔ یمن جنگ کے ختم ہونے کے سلسلے میں جو کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، اس سلسلے میں ایک خاص رپورٹ آج ہی رات 9 بجے میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا نظر دنیا پر کارکرم میں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔